Muy bien. Siguiente, lección 30. Traer. Traer. To bring. Traer. Magkakaroon tayo ng lesson about traer versus llevar. Kasi parehong to bring yan eh. Pero may pagkakaiba yan. Medyo madugo rin yan eh, yung traer versus llevar. Kasi parehong to bring. But anyway, traer, to bring. Okay? Uh, Focus muna tayo ngayon sa traer. Kasi it's a yo-go verb. Traer. Yo traigo, I bring, dinadala ko. Tú traes, él, ella, usted trae, nosotros, nosotras traemos, vosotros, vosotras traéis, ellos, ellas, ustedes traen. So basically, yung traer kasi more on may dadalin ka pero papunta sa lugar mo from ibang lugar. Yung yebar, may dadalhin ka mula sa lugar mo papunta sa ibang lugar. Kaya 'di ba para yebar kasi aalis ka doon sa lugar. Nagigets nyo? Pero pag may dadalhin na isang bagay papunta sa lugar mo, yun yung trier. Parang yun yung gist. Nagigets nyo ba yun? May direction yan eh. Pero anyway, medyo complicated yung topic na yan. So pag-aaralan natin yan, yung yebar versus traer. Kasi nung bago rin ako, kinokorek ako ng mga kapatid. Pag sinasabi kong, Boya, traer esto. Ang sasabihin nila, no, no, hermano, yebar, yebar. Okay, so anyway, huwag muna tayong malito. Ano lang, teaser lang yun. Examples of the verb traer, yo traigo comida a casa. Tú traes el libro hoy. Ella trae agua. Nosotros traemos regalos. Vosotros traéis buenas noticias. So noticias ay mga balita, news. Pakibasa nga po, Bud Percy, por favor. Yo traigo comida a casa. Tú traes el libro hoy. Ella trae agua. Nosotros traemos regalos. Vosotros traéis buenas noticias. Okay, muy bien. So common expressions ng verb na traer, to bring, traer comida, to bring food. Yo traigo comida para todos. I bring food for everyone. Nagdadala ako ng pagkain para sa lahat. Ella trae comida al trabajo. So, napansin niyo, no, yung dadalhin niya yung, nagdadala siya ng pagkain sa trabaho. So, from one place, papunta to another place. So, ella trae comida al trabajo. Traer algo, to bring something, magdala ng, to bring something. Traes algo para mí. Are you bringing something for me? May dala ka ba para sa akin? Traemos algo importante. We bring something important. This one, traer suerte. So it's not a literal thing. So nagdadala ng suerte, parang ganun nilalabas, no? Ese anillo trae suerte. So for example lang yan, ha? Ese anillo trae suerte. Este color trae suerte. Traer problemas, magdala ng problema, to bring problems. Eso trae problemas. El dinero trae problemas. Pakibasa nga po ang ating mga example, Brad Christian, por favor. Yo traigo comida para todos. Ella trae comida al trabajo. ¿Traes algo para mí? Traemos algo importante. Ese anillo trae suerte. Este color trae suerte. Eso trae problemas. El dinero trae problemas. Muy bien. Okay, so review po natin ang conjugation ng verb na traer, to bring. Brad Mark, por favor. Yo traigo, Mhm. tú traes, él, ella, usted trae, nosotros, nosotras traímos, vosotros, vosotras traéis, ellos, ellas, ustedes traen. Muy bien.